Star Nation, para sa detalye sa aton mga balita, ginapalabot sang isa ka abogado ang iyang mensahe sa publiko nga maghalong sa mga impormasyon nga makita o kung mabasa sa online nga may kaangtanan sa hearing sang Kamara sa impeachment batok kay Vice President Sara Duterte. Sa isa ka pahayag, paandam ni Attorney Lorna Capunan ang mga pumuluyo parte sa ginatawag nga online troll armies nga ang tumod ang paglaglag sa mga institusyon. Giit pagid niya kaupod sa impeachment process batok sa kaduwa nga pangulo or sa vice presidente mayara man sini nga klase sang pangguba online. Nagapati siya nga bisan padayon na ang hearing sang Kongreso Party City. Nagapadayon man ang pagtuktok sa iban pa sa mga importante or sa pagtutok sa iban pa nga mga importante nga issue sang pungsod. May kaangtanan sa issue sang impeachment kipabutyag man ni Mamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima nga hindi dapat manghilabot ang Korte Suprema sa proseso nga ginahimo sang Kongreso. Dapat sunod sa iya mag-obra sang judicial restraint ang Korte Suprema kay ginahimo man sang House Justice Committee ang ila mandato. Ginpahayag niya pa nga may ara sa exclusive power ang nasambit nga komite sa pagpauswag sa impeachment case. Nagalaong man ang nasambit nga mamalidha nga hindi magpagawa ang Korte Suprema sa temporary restraining order nga makapagong sa pagproseso sa Kamara sa impeachment.